음. 예, 역대하 31장 말씀부터 보도록 하겠습니다. За шаштрын дэд 31-р бүлэг. 예, 지난주에도 이제 히스기야에 관해서 말씀을 드렸습니다. За өнгөрсөн хичээл дээр хүртэл Хизкиягийн тухай ярьсан тийм ээ. 예, 북이스라엘과 유다, 온 이스라엘이 함께 유월절을 지키자. 이렇게 해서 유월절을 지키게 되었죠. За тэгээд Израиль болоод Юда тийм ээ бүгдээрээ хамтдаа бүх Израиль бүхэлдээ хамтдаа дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэе гэд одоо хамтдаа тэмдэглэсэн байна. 예, 물론 조롱하면서 비웃는 사람들도 있었습니다. Мэдээж тэр дунд шоолж доогддог ч юм уу тийм ээ ийм хүмүүс мэдээж байсан. 그러나 이제 히스기야가 믿음으로 굴복하지 않고 모든 일을 잘 유월절을 잘 지켰습니다. Гэтэл энэ зүйлд одоо Хизкия ерөөсө бууж өгөлгүйгээр дээгүүр өнгөрөх баярыг одоо маш сайн амжилттай тэмдэглэсэн байна. 9절에서는 30장 9절에서는 만약 너희가 주께로 돌아오면 너희를 외면하지 않을 것이다 말씀하셨죠. За тэгвэл 39-р ишлэлдэр 39-р ишлэлдэр юу гэсэн бэ гэвэл хэрэв та нар эзэн рүү буцаж ирвэл та нарыг ах дүүс болон хүүгүүд өөрсдийн одоо олзлон авсан. За ерөнхийдөө одоо бурхан өөрийн одоо бурхан руу буцаж ирэх юм бол та нарыг гадуурхахгүй гэж хэлсэн. 19절에서는 하나님을 찾기로 결심한 사람이라면 비록 성소의 성결 예식대로 하지 못하였더라도 용서하소서. 하나님을 찾기로 결심한 사람, 하나님을 찾기로 결심하는 사람들이 되어야 된다고 말씀하셨죠. За тэгээд 19-р ишлэлдэр нь болохоор юу гэсэн бэ гэх юм бол бурхан руу ирээд тийм ээ бурхан руу ирэхийг шийдсэн хүн байх юм бол хичнээн сэвэршүүлэгдээгүй байсан ч гэсэн бурхан эзэн одоо өөрийг чинь уучлаарай гэж хэлсэн байна. 원래는 1월 달에 6월절을 지켜야 되는데 어쩔 수 없이 2월 달에 지키게 되었죠. За уг нь бол 1-р сард одоо дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэх ёстой байсан. Гэтэл яах ч аргагүй асуудлаас болоод 2-р сард одоо дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэх болсон байна. 그리고 원래는 한 주간 7일 동안 지키는 건데 2주간 동안 지켰는데도 이렇게 다 기뻐하고 즐거워하는 하나님께서 은혜를 많이 베풀어 주셨습니다. За тэгээд одоо 7 хоногийн турш одоо тэмдэглэх ёстой байсан бол үүнийг 7 хоног биш тийм ээ 2-7 хоног тэмдэглэснээр одоо 2-7 хоног тэмдэглээд одоо бурхан энэ 2-7 хоногийн турш тэдэнд баяр хөөр тийм ээ одоо ингээд аз жаргалтайгаар тэр баяр хөөрөөр одоо энэ 7 хоногийг энэ 2-7 хоногийг одоо өнгөрөөхөд одоо бурхан одоо тэднийг хамгаалж тусалж өгсөн байна. 이제 그리고 나서 이제 31장이 시작되는데요. За ингээд 31-р бүлэг эхлэж байгаа. 6월절을 보내고 나서 온 이스라엘이 유다의 성읍들로 나가서 기둥우상 또 아세라를 찍어버리고 유다와 베냐민, 에브라임과 므낫세 온 땅에서 산당들과 제단들을 모조리 부수어 없앴다 그랬습니다. За тэгвэл одоо 31-р бүлэг эхлээд яаж байна гэх юм бол энэ бүхэн дууссаны дараа тэнд байсан бүх Израиль Юдагийн хотууд руу явж бүх Юда, Бенамин, Даяар болон Эфраим, Манасед буй багнуудыг хэсэгчлэн буталж Ашерагийн модын шонгоц цавчиж мөрөглийн өндөрлгүүд болон тахилын ширээнүүдийг нураан тэр бүгдийг устгаж дуусгав гэсэн байна. 이런 것들을 이제 우리는 오늘날 히스기야를 통한 종교개혁 또 히스기야를 통한 부흥운동이라고 이렇게 부르고 있습니다. За тэгвэл энэ үйл явдал энэ бүхээр одоо энэ Хизкия хаанаар дамжуулан хийгдсэн энэ бүх үйл явдлыг өнөө үед юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол
одоо бид нэр шашны сэргэлт, шашны хөдөлгөөн, шинжилгээний хөдөлгөөн гэж тийм ээ. Эсвэл одоо чуулганы сэргэлт гэдэг шиг яг энэ одоо Хизки хааны хийсэн үйлдэлүүдийг одоо сэргэлт буюу тэр одоо шинжилгээний хөдөлгөөн гэж хэлж нэрлэдэг байгаа. 한 사람이 믿음으로 바로 서는 게 굉장히 중요합니다. Тийм учраас нэг хүн итгэлээр зогсох нь баттай зогсох нь тийм ээ зөв зогсох нь одоо хамгийн чухал ахнэ. 특별히 지도자가 믿음에 견고하게 바로 서게 되면 교회는 아주 견고해지고 또 성도들도 지도자를 중심으로 해서 하나님이 기뻐하시는 길을 걸어가게 됩니다. Тэр дундаа удирдагч нь тийм ээ одоо итгэлээр зөв байх юм бол итгэл дээр зөв зогсох юм бол одоо дагагч нар нь тийм ээ одоо дагалдагч нар итгэгч нар шав гэдэг хүмүүс хүртэл одоо итгэлээр баттай зөв зогсож чаддаг байна. 그 기둥 우상들 있습니다. 기둥 Тэр багнан 기둥 우상들. шүтэнүүд байгаа. 몽골에는 기둥 우상 같은 것들 없는가요? 몽골에는 기둥 말고 돌로 이렇게 산 그런 우산들이 있어요. 어워라고 있어요. 자, Монголд болохоор багнан шүтэнээс илүүтэйгээр овоо маш их байдаг тийм ээ овоо. 기둥 우상들 뭐 많이 있습니다. 캐나다에도 가면 큰 기둥들 이렇게 나무 세워놓고 섬기는 그 원주민 우상들이 있습니다. Канад ч юм уу ингээд яваад очих юм бол Канадад ингээд үзэхэд юу яасан гэхүү одоо тэр уугуул иргэдийнх нь босгосон одоо тэр модон болон чулуун юм багнууд байсаар байдаг одоо ч гэсэн. 기둥 우상들 예전에 우리 한국에도 기둥도 세워놓고 뭐 우리 마을을 지켜주세요 뭐 그런 제사 지내고 그런 거 있었습니다. Тэр үед Солонгост ч гэсэн тийм ээ одоо ийм бас багнууд босгоод манай тосгоныг хамгаалаач, манай хотыг хамгаалаач гэж одоо мөрөгдөг байсан байгаа. 근데 특별히 그 아세라가 나옵니다. 아세라는 여신입니다. За энэ дээр харах юм бол Аширагийн модон шон гэж тийм ээ. Ашираг хэлэхдээ болохоор эмэгтэй одоо юу гэдэг лээ? Одоо бурхан гэж үздэг охин тэнгэр. 아세라는 나무를 깎아서 조각해서 만든 여신인데 가슴이 수십 개 달려 있는 그런 괴물 같은 여신입니다. За тэгвэл Ашира болохоор тийм ээ одоо юу гэхээр модоор сийж хийсэн маш олон одоо хөхтэй ийм одоо юу хаа одоо ийм одоо шүтэн байна. 그리고 이제 유다와 베냐민 또 에브라임과 므낫세 그러니까 이스라엘 전체죠. 남유다와 북이스라엘까지 다 해서 산당들, 제단들 이런 것들을 모조리 부수어 제거했다 그랬습니다. За тэгээд зөвхөн Юдагийнх биш тийм ээ Бенамин гэл Ефраим Манасе гэдээ ороод ирэх юм бол энэ бас Израилийн одоо газар нутагч гэсэн байгаа учраас Израиль хүртэл ингэж одоо юу яасан бах нь тэнд байгаа бүх одоо шонгуудыг мөрөглийн тахилуудыг өндөрлгүүдийг одоо нураасан бах нь. 이스라엘 전체 유다와 이스라엘 전체의 큰 그 부흥 운동 그 다음에 하나님께로 돌아가는 그런 운동이 일어난 겁니다. Ингэж тийм ээ Израильд бүхэлдээ бурхан руу буцаж очих одоо бурхан руу эргэх ийм авралын одоо ажил эхэлсэн байна. 한 교회가 바로 서는 거. 교회 몽골에 있는 교회 어떤 교회가 하나님 앞에 믿음으로 바로 간다. 그 교회가 중요한 거죠. Тэгвэл ерөөсөө тэр нэг чуулган зөв зогсох нь чухал ах нэг чуулган. Тэр Монголд байгаа нэг чуулган зөвгөөр зогсож байна гэдэг бол маш их одоо хэрэгтэй зүйл ах. 그 기도하는 사람이 있는 거. 한 사람이라도 기도하는 사람이 있다는 게 참 중요합니다.
Тийм учраас нэг хүн ч гэсэн хамаагүй залбирдаг тийм ээ. Хүн байх нь одоо залбирдаг хүн байх нь хамгийн чухал ахна. 그리고 나서 이스라엘 모든 자손이 각기 자기들의 성읍 소유지로 다 돌아갔다고 말씀하셨습니다. За тэгээд одоо нэгийнхаа төгсгөлд нь дараа нь Израилийн бүх хөвгүүд өөрсдийн хотууд руу хүн бүр өөрийн эзэмшил рүү харьцгаа гэсэн. 그리고 2절에 보니까 히스기야가 제사장들과 레위 사람들의 반열을 정해서 각자 그 직무에 따라서 그들의 반열을 정하고 제사장들 레위 사람들이 번제와 화목제를 드리고 여호와의 장막문에서 섬기고 감사하며 찬양을 드리도록 그렇게 다 모든 걸 다 정했습니다. За тэгээ хоёрдугаар ишлэл дээр харах юм бол тэгээд шатаалт тахилууд, эвийн тахилуудыг өргөхийн тулд мөн эзний хүрээ буудлын дааман хаалгууд дээр үйлчилж талархал өргөн магтахын тулд тахилч нар левичүүдийн хүн нэг бүрийг өөрийнх нь үйлчлэлийн дагуу бүлэг бүлгээр нь үүрэгт ажилд Хизкия томилвоо гэж хэлсэн байна. 여기서 중요한 것은 그 제사장들이나 레위 사람들이 하나님의 일을 하면서 먹고 살 수 있도록 왕이 이 모든 제도를 잘 만든 것입니다. За тэгвэл эндээс чухал зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол одоо хаан тийм үү левичүүд хийгээд тахилч нар одоо эзний тахилч нар хэрхэн одоо ажиллаж хэрхэн одоо идэж ууж одоо хоол хүнсээ залгуулахын юм хүртэл ерөөсө бүх зүйлийг зохицуулан одоо энэ дээр томилж өгсөн байна. 3절에도 기록되어져 있는 것처럼 왕이 자기 재산 가운데 일부를 정해가지고 여호와의 율법에 기록된 대로 번제 또 아침 저녁에 드리는 번제 안식일 초하루 제사에 드리는 번제에 쓰도록 그렇게 명령했습니다. За тэгвэл 3 дугаар ишлэл дээрээс хүртэл харах юм бол тэр яаж байна гэх юм бол тэр бас өөрийн эд зүйлсээ шатаалттай ахлуудад тухайлбал эзний хуульд бичигдсэнчлэн өглөө оройн шатаалттай ахлууд амралтын өдрүүд шин сарууд болон товлогдсон баяр ёслолуудад зориулагдсан шатаалттай ахлуудад хааны хувийг тогтоожээ гэсэн байна. 하나님의 일에 왕이 자기 재산을 희생하는 거죠. Бурхны ажилд 음, хаан тийм ээ одоо өөрийн эд хөрөнгийг одоо нэг ёсны одоо бас зориулж өгч байна. 자기가 먼저 희생하고 또 오늘날 하나님의 일하는 사람도 마찬가지입니다. 교인들은 하나님께 희생해라, 하나님 앞에 감사해라 말하면서 자기는 희생하지 않고 자기는 하나님께 감사하지 않는 하나님의 종이 되면 그 교회는 희망이 없습니다. За гэтэл чуулган тийм ээ өнөө үед ч гэсэн адилхан чуулганы пастор, чуулганы удирдагч хүн итгэгч нараа одоо талархлын өргөл, өрөг, золиосын өргөл, өрөг, ийм ч юм, өрөг, тийм ч юм, өрөг гэсэн хэрнээ өөрөө өргөхгүй байгаад их юм бол энэ маань бол одоо тэр чуулган эрүүл чуулган байж чадахгүй. 하나님께서 모든 일을 다 하시지만 지도자가 자기부터 희생을 해야 돼요. 자기부터 희생해야 교인들도 그 지도자를 따라서 희생하고 또 그런 모험을 같이 모험을 하는 겁니다. Хэдийгээр тийм ээ одоо удирдагч нь хүртэл одоо итгэгчнэр нь золиос болж тийм ээ итгэгчнэр нь одоо хүртэл одоо өргөл өргөж одоо өөрсдөө золиос болгон үйлчилж байгаа бол удирдагч нь хүртэл өөрөө тэднийг удирдах дагуулж чаддаг үлгэр жишээ нь тийм ээ болж өгөх хэрэгтэй байна. 그리고 4절에도 또 히스기야가 예루살렘에 거주하는 백성들에게 제사장들과 레위 사람들의 몫을 주도록 명령했습니다. 또 그들이 여호와 율법에 전념할 수 있도록 이렇게 도와줬어요. За тэгээд дөрөвдүгээр эшлэлээр харах юм бол Хизкия тийм ээ тэр тахилч нар болон левичүүд өөрсдөө эзний хуульд зориулахын тулд
тэдэнд тохирсон хувийг өгөхийг Иерусалимд амьдарч байсан иргэдэд хаан бас тушаа өгсөн байна. хаан тушаасан. 하나님께서는 원래 제단에서 일하는 사람은 제단에서 나오는 걸 먹고 살도록 하셨습니다. Бурхан угаасаа тийм ээ одоо тахилын үйлчлэлийг хийдэг хүмүүс бол тахилаас гарсан тийм ээ одоо зүйлсийг идэж уухыг одоо заасан одоо юу гэдэг лээ тушаасан байна. 또 이 일하는 이 일하는 소의 입에다가 망을 씌우지 말라고 말씀하셨죠. Тэгээ бас ажил хийж байгаа үхрийн хошуунд тийм ээ хошуурч бүү зүү гэж хэлсэн байдаг. 제단에서 일하는 사람, 하나님의 일을 하는 사람은 하나님의 일을 하면서 먹고 사는 것이 지극히 정상인 겁니다. 그 정상인 거예요. Бурхны ажлыг хийдэг хүн бурхны ажлыг хийнгээ тийм ээ одоо тэндээсээ гарсан зүйлсээр идэж ууж амьдрах нь бол хамгийн зөв байх нь. 예. 그래서 만약에 이제 교회가 어려울 경우에는 자기 일을 하면서 하나님의 일을 할 수도 있습니다. 처음에는. За хэрвээ одоо онцгой тохиолдол гэхүүд мэд чуулган үнэхээр хэцүү байх юм бол хүн одоо пастор юм уу хончин удирдах байгаа хүн өөрөө ажил хийнгээ чуулганыг эхний хэсэг тийм ээ одоо эхний хэсэг хөлөө олдсон ажил хийж чуулганыг одоо авч явах боломжтой авч явж болдог байна. 그러나 이제 원칙적으로는 하나님의 일을 하는 사람은 재단에서 나오는 거 가지고 먹고 사는 겁니다. Гэхдээ яг одоо дүрмийн дагуу хуулийн дагуу авч үзэх юм бол бурхны ажлыг хийдэг хүн бол бурхнаас гарч байгаа тэр тахилын ширээний тахилын ширээнээс гарсан зүйлсийг идэж одоо амьдрах идэх хэрэгтэй. 성도들이 하나님께 11조도 드리도록 잘 가르치시고 또 가난하다고 해가지고 하나님께 드리지 못하는 게 아닙니다. 가난한 성도들이 오히려 하나님께 더 많이 드리기도 하고 그럽니다. За итгэгч нар хичнээн одоо ядуу байлаа гэх тийм ээ. Бурханд өгдөггүй биш. Харин ч итгэгч нар ядуу байх тусмаа бурханд ихийг өргөдөг хүмүүс их байдаг. 그래야 성도들도 하나님께 복을 받게 돼 있어요. Тэгж итгэгч нар бурхны өмнө одоо өргөгддөг байна. 하나님께 희생하고 하나님께 바치는 거 가르치지 않으면 여러분들 책임이에요. 가르치지 않으면 하나님께 복을 받지 못하도록 하는 거예요. 성도들이. Гэхдээ хэрвээ та нар тийм ээ итгэгч нартай тэр одоо өргөл өргөхийг заахгүй байгаа бол итгэгч нарыгаа тийм ээ одоо тэр өргөл биш тэр ивэл авах аргыг тэр арга замыг заахгүй байна гэсэн үг байна. 하나님께서는 첫째 하나님께 나올 때 빈손으로 오지 말라고 말씀하셨죠. Бурхан хэлсэн тийм ээ эхлээд одоо бурхны өмнө ирэхдээ хоосон гартай ирж болохгүй гэж хэлсэн байна. 그러니까 주일 예배, 특히 주일 예배에 나올 때는 하나님께 예물을 가지고 오게 되어 있습니다. За тэгээд тэр дундаа эзний өдөр тийм ээ эрэхтэй эзний өдөр бурхны өмнө очихдоо тийм ээ заавал одоо хоосон гараар очиж болохгүй заавал одоо гартай өргөлтэй очих хэрэгтэй. 출애굽기 23장 15절에도 말씀하셨고요. Египтээс гарсан 23:15 дээр хэлсэн байгаа. 23장 10절. 23:10 дээр хэлсэн байгаа. 23장 20절입니다. 20절. 23장 20절. Египтээс гарсан 23:20 биш үү? 23:20. 누가 한번 읽어보시겠어요? 출애굽기 За 23장. олсон хүн байна уу? Эхлээд олсон хүн бодсон шар Египтээс гарсан 23:20.
누가 읽어보세요. Олсон хүн уншаарай. Бүтээгдэхүүн. Заавал чамайг хамгаалахын тулд миний бэлтгэсэн газар сууж чамайг авчрахын тулд би чиний өмнө тэнгэр элчийг явуулах гэж байна. Юу вэ? 네. 미안. 24장 20절 읽어보세요. 24장 20절. 미안합니다. Уучлаарай 24-ийн 20 гэнэ. Египтээс гарсан 24-ийн 20 байгаа явуулчлаа. 24장 20절. 24-ийн 20 Хардгүй. хардгүй юу? За. Таманхаас өөр уншихгүй юм байна. 24-ийн 20. 잠깐만요. За байж байгаараа бол явсан ш. 34장 20절이네. 34장 20절. 34장 20절. 34-ийн 20. Минь дахиг ойлгож байгаа уу? 34장 20절. 34-ийн 20. Миний за 20-ыг уншия. Харин элжигний анхны төлийг хургаалжуулсан. Хэрэг золихгүй гэвэл хүзүүг нь хугар. Чи хөвгүүдийнхээ ууган үрийг зорж миний өмнө хийж гар хоосон үдирдэж болохгүй. 34-ийн 20. 네. 예. За. 빈손으로 나오지 말라고 말씀하시고요. За энэ дээр миний өмнө хинч хоосон үзэгдэж болохгүй гэсэн байна. 23장 15절. 23장 15절도 보시죠. 출애굽기 23장 15절. 23-ийн 15. Египтээс гарсан 23-ийн 15. 23장 15절. Талхны баярыг сах миний чамд тушаасан ёсоор Абиб сарын тоглосон үед чи 7 хоногийн турш эсгээгүй талах. Эд учир нь тэр сард чи Египтээс гарсан. Миний өмнө хинч гар хоосон үзэгдэж болохгүй. 네. 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 빈손으로 오지 말라고 말씀하시죠. За энэ дээр ахаад миний өмнө хинч тийм ээ одоо хинч гар хоосон үзэгдэж болохгүй гэсэн байна. 신명기 16장 16절 한번 또 읽어보시겠어요? 신명기 16장 16절. Дэд хууль 16-гийн 16. Дэд хууль 16-гийн 16. 16절 17절. 두 절. 16 тэгээд 17. Дэд хууль 16-гийн 16 17. 읽어보세요. За тэгвэл уншихгүй байх бол би эндээс уншия. Жилд 3 удаа танаа бүх ирчүүд түүнийг сонгох газарт эсгээгүй талхны баяр, 7 хоногийн баяр, майхан баяраар эзэн бурхныхоо өмнө үзэгдэх ёстой. Тэд эзний өмнө гар хоосон үзэгдэж болохгүй. Эзэн бурхныхаа өгсөн ивэлийн хэрээр хүн бүр гарынхаа өгч чадах хэрээр өрг. 네. 네. 자. 그래서 하나님께 나올 때는 빈손 오지 말라고 말씀하셨어요. За тийм учраас бурхны өмнө эрэхтэй хоосон ирж болохгүй гэж хэлсэн байна. 그래서 가난한 사람은 가난한 사람대로, 부자는 부자대로, 특히 주일 예배 나올 때는 꼭 연보를 드리도록 하나님께 예물을 드리도록 가르치셔야 됩니다. За тийм учраас хичнээн ядуу байсан ч эсвэл тийм ээ одоо боломжтой байсан ч гэсэн яг өөртөө байгаагийнхаа хэрээр тэгээд эзний өдрийн өргөл ч юм уу те бас 11-ийг заавал өргөхийг заах хэрэгтэй байна. 아이들도 마찬가지입니다. 아이들도 Хүүхдүүд ч гэсэн адилхан. 하나님께 감사하도록 하나님께 예물 드리도록 이렇게 잘 가르치셔야 됩니다. Хүүхдүүд ч гэсэн бурхны өмнө талархаж тийм ээ өргөлөө сайн өргөхийг одоо хүүхдүүдэд сайн заах хэрэгтэй байна. 그래 그 아이들이 복을 받아요. Тэгэх юм бол хүүхдүүд одоо маш их тэр ерөөсөө авах болно. 또 12조 생활을 가르쳐 줘야 됩니다. За бас 11-ийг өргөхийг хүүхдүүдэд бас заах хэрэгтэй. 10분의 1은
내게 아니라 하나님 거다. 이거 하나님께 꼭 드려야 된다. 11 бол минийх биш ээ, бурхных. Энэ бол тийм учраас заавал бурханд өргөх ёстой гэд одоо бурханд өргөх нь. 11조나 그 예물을 드리지 않으면 하나님께서 하나님의 것 도둑질하는 것으로 간주하셨어요. 하나님 것을 도둑질하는 거라고 그러셨어요. За 11 юм уу эсвэл тийм ээ тэр бусад өргөлийг бурханд өргөхгүй байх юм бол бурханы юмыг хулгайлсан гэж бурхан үзэж байсан. 잘 가르치면 네, 여러분 교회 성도들이 하나님께 복을 받습니다. Хэрвээ сайн заах юм бол та бүхний чуулганы итгэгч нар бурханаас тэр өрөөлийг авах болно. 그리고 하나님께 드릴 때 꼭 봉투에 넣어서 드릴 필요가 없어요. 그냥 연보함 하나 만들어 가지고 연보함에 이렇게 넣을 수 있도록 자유롭게 넣을 수 있도록 이렇게 하는 게 좋습니다. Тийм учраас заавал одоо тэр өргөлийг тийм ээ одоо дугтуунд хийж өргөх ёстой, дугтуутай байх ёстой гэсэн шаардлага байхгүй. Тэр өргөл хаана вэ? Өргөлийн одоо хайрцаг хаана вэ, тийм ээ? Тийшээ л одоо өргөлөө хийж өргөж явахад болно. 그렇게 해서 그 하나님께 감사할 줄도 알게 가르쳐야 되고, 또 하나님의 일을 하는 사람은 또 하나님의 재단에서 나오는 거 가지고 먹고 살 수 있도록 하나님께서 이렇게 만들어 놓으신 겁니다. Тэгээд бурханд одоо таалрахыг тийм ээ таалрахыг хүүхдүүдэд заах хэрэгтэй байх нэ. За тэгээд зогсохгүй бурханы ажлыг хийдэг хүн, бурханы тахилыг одоо тахилын ажлыг хийдэг хүн тэр тахилын ширээнээс гарсан зүйлсээр одоо идэж ууж амьдардаг байна. 그래서 하나님의 일을 하는 사람들, 제사장들이나 레위 사람들이 여호와의 율법에 전념할 수 있도록 먹고 사는 문제 때문에 신경 쓰지 않도록 그렇게 히스기야가 잘 이렇게 제도를 정확하게 만들었습니다. За тийм учраас одоо тахилч нар болон левичүүдийг одоо зөвхөн өөрсдийн хоол хүнсний төлөө өнөөдөр юу идэх вэ, маргааш юу идэх вэ гэх тийм ээ санаа зовох бус харин зөвхөн өөрсдөө эзний хуульд зориулж чадахын тулд одоо хаан тийм ээ ийм одоо бүх боломжийг нь хангаж өгсөн, ажиллах боломжийг нь хангаж өгсөн байна. 교인들이 좀 있는데 교인들이 하나님께 예물을 드리지도 않고 연보하지도 않고 그런 걸 잘 모른다. 그건 누구 책임인가요? Гэтэл итгэгч нар байгаад байдаг тийм ээ. Итгэгч нартай хэрнээ итгэгч нар нь бурхны өмнө өргөл өргөдөггүй, бурханд тэр одоо талархлын өргөлөө өргөдөггүй байгаад байх юм бол энэ хэний хариуцлага байх юм бэ? 가르치는 사람이 잘 가르치지 않아서 그렇습니다. Тэгвэл энэ зааж байгаа хүн нь тийм ээ. Итгэгч нартай сайн заагаагүйгээс болох нь. 또 교회에서 나오는 것을 다 자기 것으로 삼아도 안 되겠죠. Бас чуулганд ирсэн зүйлсийг, чуулганд ирсэн одоо өргөлийг тийм ээ. Бүгдийг нь өөрийнхөө болгож бас болохгүй байна. 나오는 연보가 작을 때는 어쩔 수 없지만 어느 정도 규모가 되면 그 사례금 받는 그 사례금이라 그러는데 사례금을 정해 가지고 받는 것이 좋습니다. Өргөл одоо баг байгаа тохиолдолд тийм ээ одоо яах ч арга байхгүй. Гэхдээ одоо юу гэдэг пастрийн тэр одоо үйлчлэлийн мөнгийг хэрэг одоо өргөл сайн гараад ирдэг болох юм бол тэрийгээ одоо маш сайн зөв тогтоох хэрэгтэй. 어떤 분들은 11조는 다 제사장 몫이니까 11조는 다 하나님이라는 사람 거다. 이렇게 주장하는 사람도 있습니다. Гэтэл одоо зарим хүмүүс ингэж үздэг байгаа. 11 бол тийм ээ одоо бурхных учраас одоо өргөж байгаа 11 бол бүхэлдээ одоо бурхны ажлыг хийдэг хүнийх гэж үздэг хүмүүс байдаг. 그건 잘못된 주장입니다. За тэгвэл энэ бол буруу юм шүү. Ингэж одоо үзэж байгаа бол энэ бол буруу. 고린도전서 9장 13절에 말씀하신 겁니다. 고린도전서 9장 13절. Нэгдүгээр Коринт 9-ийн 13 дугаар ишлэл дээр хэлсэн байгаа.
성전에서 일하는 사람은 성전에서 나오는 거 가지고 먹고 산다. За энэ дээр юу хэлсэн бэ гэх юм бол ариун сүмээс тийм ээ одоо ариун сүмд үйлчлдэг нэгэн бол одоо сүмээс гарсан итгэгчдийн тийм ээ одоо өргөсөн өргөлөөр одоо амьдрна гэж хэлсэн байгаа. 이거 주시겠어요, 세기 씨? 고린도전서 За 9장. 9장 13절. 네. За 9:13 1-р Коринт 9:13 ариун үйлчлэлийг гүйцэтгэгчид сүмээс хооллтгийг болон тахил өргөхөд оролцогчид тахилын ширээн дээрхээс хувиа хүртгийг та нар мэдэхгүй гэж үү гэсэн байна. 네. 그래서 이제 하나님의 일 잘하면 하나님께서 먹고 사는 거는 걱정 없게 해주십니다. Тийм учраас бурхны ажлыг сайн хийх юм бол бурхан тийм ээ түүний одоо өдөр тутмын хоол хүнсийг тийм ээ хоол хүнсэнд санаа зовхооргүйгээр бурхан хангаж өгдөг байх нэ. 또 그 하나님의 일하는 사람이 너무 사치스럽게 너무 부유하게 사는 것도 그게 좋은 게 아닙니다. Бас бурхны ажлыг хийдэг хүн тийм ээ одоо юу гэдэг хит их одоо мөнгөтэй юм шиг тийм ээ хит их одоо үрэлгэн одоо амьдрч хит их одоо тансаглал дотор амьдрч болохгүй. 네. 돈이 있더라도 성도들에게 잘 맞춰가지고 이렇게 사치하지 말고 살아야 됩니다. Тийм учраас тэр хүн одоо хичнээн мөнгөтэй байсан ч гэсэн тийм ээ итгэгч нарынхаа төвшөнд тааруулаад итгэгч нартайгаа адилхан тийм ээ үрэлгэн амьдрч болохгүй. 그래서 이 명령이 선포되니까 5절에 이스라엘 자손이 곡식, 포도주, 기름, 꿀, 밭의 모든 첫 수확물들을 하나님께 풍성히 드리고 모든 것의 12조를 많이 가져왔다 그랬습니다. За ингээд хаан тийм ээ одоо ийм одоо юг одоо ингэж тушаасан учраас 5 дугаар эшлэлээр захирамж гарч харахмагц Израилийн хүүгүүд үр тарианы анхны үр жимс шин дарс тос зөгийн бал болон газрын бүх бүтээгдэхүүнийг ариун хэмжээгээр хангав. Тэд бүх зүйлийнхээ 11-ийг асар их хэмжээгээр авчирваа гэсэн. 누가 가져왔다 그랬죠? Тэгвэл хэн авчирсан бэлээ эднэрийг? 이스라엘 자손들, 북이스라엘 자손들입니다. Израилийн ард түмэн тийм ээ Израилийн ард түмэн. 바로 가르쳐 주는 게 중요해요. 바로 가르쳐 주는 사람이 필요해요. Тийм учраас хамгийн гол нь чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол зөв зааж өгдөг хүн нь хэрэгтэй. Зөв зааж өгөх хүн. 다 갖다 바쳐라. 그러면 안 되죠. Бүгднийг өргөөрөө гэж зааж болохгүй. 다 하나님께 바쳐라. 그건 잘못 가르치는 겁니다. Бүгдийг нь бурханд өргөөрөө гэж зааж байгаа бол энэ бол буруу зааж байна. Буруу байна. 하나님 다 갖다 바치라 그러지 않으셨어요. Бурхан бол бүгдийг нь өргөөрөө гэж хэлээгүй. 물론 마음을 다하여 힘을 다하여 정성을 다하여 그렇게는 말씀하셨어도 너 있는 거 다 가져와라. 이렇게 가르치시면 안 됩니다. Мэдээж бүх зүрх сэтгэлээрээ бүх одоо тийм бүх зүрх бүх сэтгэл бүх хүчээрээ ингээ өргөөрөө гэж зааж болох ч гэсэн байгаа юм а бүгдийг нь өргөөрөө гэж зааж болохгүй. 그리고 자꾸 뭘 가져오라고 교인들에게 뭘 이거 하니까 가져와라. 뭐 가져와라. 자꾸 일을 만드시면 안 돼요. За тэгээ бас итгэгч нартай байнга ийм ч юм авчир, тийм ч юм авчир, ингэдэг гэж байнга тийм ээ одоо ажил шаардаад их юм одоо шахаад байж болохгүй. 그럼 양들이 다 달아납니다. Хэрвээ ингэж явах юм бол хонин сүргэнд бүгдээрээ зүгтаад явчихнаа. 에스겔 34장에 그런 말씀이 있죠. Энсекэл 34 дээр ийм үг байгаа. 목자가 배가 고프면 양을 잡아먹습니다. Хончин өсөх юм бол хонин сүргээсээ иддэг. 날이 추워지면 양 가죽으로 자기 옷을 해 입습니다. Гадаа одоо хүүтэрч даарах юм бол хоньныхоо арьсаар хувцс хийж өмсдөг. 자기는 좋은 거, 기름진 거 먹으면서 양에게는 먹이지 않습니다. Гэтэл өөрсдөө тийм ээ хамгийн сайн тарганаас нь шилж иддэг хэрнээ хонин сүргээ тижээдгүй хоолтой одоо тижээдгүй гэжсэн байна.
짐승이 오면 양을 버리고 달아나고 Хээрийн зэрлэг амтан ирэх юм бол хонин сүргээ хайж зугтаж 짐승이 양을 물어가도 찾아올 생각을 하지 않습니다. хээрийн зэрлэг араатан тийм ээ одоо хоньноос нь чирээд явхад хойноос нь хөөж ирдэггүй, хайж ирдэггүй гэж. 그건 하나님의 참 종이 아니죠. Хэрвээ ийм хүн байх юм бол энэ хүн бол Бурхны жинхэнэ боол биш байна. 선한 목자는 요한복음 10장에 어떻게 한다 그랬습니까? За тэгвэл Иохны 10 дугаар бүлэг дээр сайн хончин яадаг гэсэн бэ? 양들을 위하여 자기 목숨을 버린다. Сайн хончин өөрийнхөө хонин сүргийнхаа төлөө, хондийнхоо төлөө амиа өгдөг гэсэн байна. 자기만 먹이는 목자가 있다 그랬어요. Зөвхөн өөрийгөө боддог, өөрийгөө бодож одоо амьдрдаг хончин байдаг гэсэн. 그건 하나님이 기뻐하는 참 목자가 아닙니다. За тэр бол ерөөсө Бурхны тэр таалдаг, тийм ээ тааламж, Бурханд тааламжит жинхэнэ тэр сайн хончин биш байх нэ. 고린도후서 8장에 보면 2 дугаар Коринт 8 дугаар бүлэг дээр харах юм бол 하나님께 드리는 이 예물의 근거가 있어요. 이 예물은 은혜라고 말씀하셨어요. 예물은 은혜라고 말씀하셨습니다. за Бурханд өргөж байгаа өргөлийн одоо үндэс нь юу гэдэг вэ гэх юм бол тэр өргөл бол Бурхны нэгүсэл юм а гэж хэлсэн. 무슨 말씀인가요? За тэгвэл энэ юу гэсэн үг юм бэ? 하나님의 종이 기도 많이 하고 말씀을 잘 증거해서 성도들의 영을 살려내면 성도들이 다 은혜 받잖아요. Бурхны бол тийм ээ одоо Бурхны өмнө сайн залбирч Бурхны үгийг итгэгч нартаа сайн заах юм бол итгэгч нар нь өрөөл авах болно, өрөөгдөх болно. 은혜 받으면 하나님께 예물을 드리게 돼 있어요. Хэрвээ Бурхны өмнө ивэлийг авах юм бол Бурхнаас тэр өрөөлийг авах юм бол Бурхны өмнө өргөлийг өөрөө ирэхгүй өргөдөг байна. 은혜 받으면 반드시 희생이 따라가게 돼 있어요. Ивэл авах юм бол тийм ээ заавал тэр хүмүүс золиос дагалддаг байх нэ. 예로 우리가 기도 많이 하고 하나님의 일 잘하면 성도들이 가난해도 하나님께 많이 갖다 바칩니다. Тийм учраас бид нар маш их ивэл аваад тийм ээ үнэхээр ивэл авах юм бол итгэгч нар маань маш их ивэл одоо ивэл авах юм бол Бурхны өмнө тэгж угаасаа өргөдөг байх нь. 어떤 교회는 집을 하나님께 바치는 교인도 있습니다. Зарим итгэгч нар нь өөрийн тийм ээ орон гэрээ хүртэл өргөдөг ийм одоо тохиолдол байдаг. 어떤 교회는 땅을 바치는 교인도 있습니다. Зарим хүмүүс нь газраа өргөдөг. 또 어떤 교회는 목사님 교회 차량 제가 새 걸로 바꾸겠습니다. Зарим хүмүүс нь пастора би одоо чуулганы машиныг шинчлээд өгье гэж. 그건 뭐 시켜서 하는 게 아니에요. Энэ бол хин нэгэн тийм ээ одоо даалгаад хийж байгаа юм бол биш ээ. 자기가 은혜 받은 대로 하는 겁니다. Тэр зүгээр өөрийн ивэл авсныхаа дагуу хийж байгаа. 또 교회다가 뭐 광고하고 소문 낼 필요도 없어요. Тэрийг нь одоо юу гэдгийг чуулганд нэг аймаар зарлаад бусдын өмнө одоо тийм ээ ингээд хэлж яриад байх шаардлага байхгүй. 하나님 앞에서 자기가 한 거니까 하나님 앞에서 한 것은 하나님께 받으면 되는 거예요. Тэгвэл энэ бол зүгээр л өөрөө Бурхны өмнө өргөж байгаа зүйл учраас Бурхны өмнө хийсэн зүйлийг Бурхны өмнө л байлгах хэрэгтэй. 그러니까 은혜 받으면 하나님께 성도들은 희생하고 하나님께 바치게 돼 있습니다. Хэрвээ ивэл авах юм бол итгэгч нар тийм ээ Бурхны өмнө өөрсдөө тэр өргөл өргөж тэр золиосыг өргөдөг байх нэ. 은혜 받지 못하면 어떻게 될까요? Ивэл авч чадахгүй бол яах вэ? 교인들이 많아도 연보가 잘 안 나와요. Хичнээн олон итгэгч нартай байсан ч гэсэн өргөл нэг тийм сайн өргөгдөхгүй.
왜 그렇죠? яагаад вэ? 그 인도자가 기도 많이 안 해서 그래요. Яагаад гэвэл тэр удирдагч нь тийм ээ маш их тэр сайн залбираагүйгаас болж байна. 교인들에게 너무 지식적으로 어려운 말로, 아주 유식한 말로, 지혜로운 말로 그렇게 성경을 가르치려고 하지 마세요. Тийм учраас итгэгч нартай зүгээр Библийг заахта нэг гой сайхан үг ашиглах гэж ч юм уу эсвэл одоо уран цэцэн ярих гэж юм уу ийм хүнд хэцүү одоо илэрхийлэх шаардлага байхгүй байна. 절대 영어, 히브리어, 헬라어 이런 거 절대 사용하지 마세요. За тийм учраас заахта тийм ээ одоо хизээч одоо юу гэдэг англи хэл эсвэл еврейгээр ч юм уу янз одоо ярьж болохгүй. Гадаад хэл ашиглаж болохгүй гэсэн үг ерөнхийдөө. 교인들이 싫어합니다. Хэрвээ тэгэх юм бол итгэгч нарт таалагддаг, итгэгч нарт ургуутдаг байх нь. 아, 우리 목사님이 되게 유식한가 보다. 공부 되게 많이 하시는가 보다. 박사이신가 보다. 교인들이 좋아하지 않습니다. Итгэгч нарт тийм манай пастор их боловсралтай болол та доктор болол та тийм их мэдлэгтэй болол та гэж тийм ээ нэг тийм айхтар хүлээж авахгүй. 저도 여러분에게 어려운 말로 지금 말씀드리지 않잖아요. Би ч гэсэн та нарт нэг айхтар ойлгохгүй үгээр ярихгүй байгаа даа сте тийм. Би штэ. 제가 어려운 말로 안 하는 거죠, 세기 씨? Нэ. Багш бол нэг хүнд үг ашиглахгүй гадаад үг ашиглах байгаа тийм ээ. 네, 나이가 많은 사람이나 나이가 어린 사람이나 쉽게 알아들을 수 있도록 그렇게 하나님 말씀을 증거할 수 있잖아요. Настай хүн байна уу эсвэл тийм ээ одоо жаахан балчир хүүхдтэй нөө хийжсэн амархан шууд сонсоод ойлгогдохоор одоо зааж дамжуулах нь одоо хэрэгтэй байна. 절대 뭐 많이 아는 것처럼 자기가 되게 말 잘하고 지혜로운 것처럼 그렇게 성경 가르치시면 안 됩니다. Тийм учраас одоо нэг амар өөрөө их зүйлийг мэддэг юм шиг бас юу гэдэг их мэдлэгтэй юм шиг ингээд янз янзын хэлээр заах шаардлага байхгүй. 겸손하게 말씀을 가르치셔야 됩니다. Тийм учраас даруухнаар одоо заах хэрэгтэй. 그렇게 하나님 말씀 바로 가르쳐 주니까 그 믿음이 없고 믿음이 약한 이스라엘 백성들이 하나님께 많은 11조를 갖다가 바쳤어요. Тийм учраас Бурхны үгийг маш сайн тийм ээ энэ дээр зааж чиглүүлсэн учраас Израилийн ард түмэн 11-ийг маш сайн одоо өргөсөн байна. 그러면 유다 백성들은 어떻게 돼요? 유다 백성들은 어떻게 할까요? Тэгвэл Юда ард түмэн яасан юм болов? 6절에 보니까 유다의 여러 성읍에 사는 이스라엘과 유다 자손들도 소와 양의 11조, 여호와 하나님께 거룩하게 구별하여 바칠 거룩한 물건의 11조는 가져와가지고 막 쌓였습니다. 더미로 쌓였어요. Тэгээд яаж нэг гэвэл 6 дугаар ишлэл дээрээс нь Юдагийн хотуудад амьдарч байсан Юда болон Израилийн хөвгүүд өхөр хоньныхоо 11-ийг мөн өөрсдийн бурхан эзэн ариусгагдсан ариун бэлгүүдийн 11-ийг авчирч овоолн тавиу гэсэн бүр овоолсон байна. 7절에 보니까 3월부터 하나님께 갖다 바치기 시작했는데 7월에 가서야 끝마쳤다 그랬습니다. За тэгсэн 7 дугаар ишлэл дээр нь юу гэсэн бэ гэх юм бол энэ одоо юу зүйл энэ одоо бүх зүйл нь тийм ээ 3 дугаар сард тэд овоонууд босгож эхлээд 7 дугаар сард дуусгав гэсэн байна. 백성들이 계속 하나님 갖다 바친 거예요. Ард түмэн ерөөсөө л энэ хугацаанд тийм ээ овоо болтол нь одоо бурхны өмнө авчирч өргөж байсан байна. 아니 이 사람들이 뭐 이렇게 하나님께 많이 가져올까? Энэ хүмүүс яагаад ингэж бурхны өмнө ингэж ихийг авчирч байгаа юм бол тоо? 그 근거가 뭐죠? Түүний одоо үндэс нь юу лээ? 첫째는 하나님 말씀을 분명히 가르쳐 주는 거예요. Нэгдүгürt нь мэдээж бурхны үгийг одоо мэдээж сайн зөв зааж өгсөн. 이게 하나님의 뜻이다. 이게 하나님 명령이다.
성경에 Энэ 이렇게 бол 기록되어져 있다. энэ бол Бурхны хүүсэл, энэ Бурхны тушаал Библиэлд ингэж одоо бичиж тэмдэглэсэн байна гэж. 두 번째는 뭐죠? Хоёрдугаарт нь 하나님께서 그들에게 은혜를 풍성하게 내려주신 거죠. хоёрдугаарт нь мэдээж тэр бол Бурхны ивэл. Бурхан тэднэрт тэр хэмжээний их ивэлийг өгсөн байна. 은혜가 없으면 교인들이 아무리 많아도 연보가 안 나옵니다. Ивэл байхгүй бол хичнээн олон итгэгчтэй байсан ч гэсэн өргөлийн хэмжээ бага байдаг байна. 8절에 히스기야와 지휘관들이 와서 그 쌓여 있는 것들을 보고 여호와를 송축하고 그의 백성 이스라엘을 축복하였다 그랬습니다. За тэгээд 8 дугаар ишлэлээр харах юм бол Хизкия болон захирагчид ирж овоонуудыг хараад эзэн болон түүний ард түмэн болох Израилийг өрөө гэсэн байна. 히스기야가 9절에 제사장과 레위 사람들에게 아니 이렇게 뭐 이렇게 많이 쌓여 있느냐 물어봤습니다. За тэгээд 9 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол Хизкия тийм ээ тахилч нараас үгүй юу болоод тэр левитчүүд байд тийм ээ юу болоод ийм их олон овоо болчихвоо гэж 그러자 그 아소성? 10절에 사독의 자손 대제사장 아사랴가 왕에게 아니 백성들이 예물을 여호와의 전에 드리기 시작한 때부터 저희가 넉넉하게 먹고 남은 것이 많았습니다. 여호와께서 그 백성들에게 복을 주셔서 그 남은 것이 이렇게 많이 쌓였습니다라고 보고했어요. За тэгээд 10 дугаар ишлэл дээр нь юу гэж хэлж байна вэ гэвэл Задокийн гэрийн ахлах тахилч Азария түүнд хариулан эсний өргөнд хандуудыг авчирч ихэснээс хойш бидэнд идэх юм хангалттай байсан бөгөөд илүү гарсан ч элбэг үлдэв. Учир нь эзэн өөрийн ард түмнийг өрөөсөн бөгөөд энэ үлэмж хэмжээний зүйл илүү гарсан юм гэвэ. 하나님 잘 섬기는 사람은 어디 가든지 잘 살게 되어 있습니다. Бурханд сайн үйлчлдэг хүн бол тийм ээ хаач явсан хаашаач очсон одоо сайн сайхан амьдрч чаддаг байна. 그 사람이 뭐 몽골 초원에 살든지 뭐 저기 고비 사막에 가서 살든지 어디 가서 살든지 다 잘 되게 돼 있어요. Тэр хүн тийм ээ хөдөө хээр талд байна уу эсвэл говь цөл газар байна уу хамаа байхгүй тийм ээ хаач очсон ерөөсөө сайн сайхан амьдрч чаддаг байна. 한국에 가도 잘 살고 미국에 가도 잘 살고 호주에 가도 잘 살고 어디 가든 다 복을 받게 돼 있어요. Солонгост сайхан амьдрын, Америкт ч амьдрчсэн сайхан амьдрын, бүр Австралид очсон ч гэсэн сайхан амьдрч чаддаг байна. 나는 왜 하나님께 복을 받지 못할까? 그렇게 말할 필요가 없어요. Би яагаад Бурхны өмнө өрөөгдөж чаддгүй болоо гэж хэлэх шаардлага байхгүй. 복 받는 비결이 뭔가요? Өрөөгдөх нууц маань юу юм бэ? 하나님 말씀 순종하는 거예요. Бурхны үгэнд дуулууртай байх. 또 하나님의 전에 나올 때 하나님께 예물 드리고 11조 생활하고 주일 잘 지키고 우상 숭배하지 말고 Бурхны өмнө эрэхтэй эзний өдрийг сайн сахиж 11-гээ өргөглөө өргөж тийм ээ тэр шүтээнд өргөсөн зүйлсийг идэхгүй тэр шүтэн шүтгэхгүй байх. 히스기야가 11절에 명령했습니다. 여호와의 전 안에 여러 개 방들을 마련해라. 그리고 그것들의 그 방들에다가 하나님께 바친 이 물건들을 갖다가 쌓아 놓으라고 명령했습니다. За тэгээд 11-р эшлэлдэр Хизкия тэдэнд эзний өргөөн дотор өрөөнүүд бэлтгэхийг тушаагаад тэд бэлтгэв гэсэн байна. 12절에 그들이 예물들과 11조들과 구별된 물건들을 정직하게 가져왔으니 이 일을 맡은 책임자는 레위 사람 고난야였고 그 다음 책임자는 그의 아우 시므이였다 그랬습니다. За тэгээ 12-р эшлэлдэр харах юм бол тэд хандууд 11-үүд болон ариусгагдсан зүйлсийг итгэлтэйгээр авчирчээ Леви хүн Конаня тэдгэрийг хариуцсан түшмэл түүний дүү Шимей удаах хүн нь бодлоо гэсэн. 믿음 있는 사람에게 맡겨야 돼요.
Тийм учраас итгэлтэй хүмүүст 이 зүйлсийг тийм ээ даатгах хэрэгтэй. 이 교회 재정은 특별히 목사가 직접 하는 것보다는 믿음 있는 성도에게 맡기는 게 좋아요. Чуулганы одоо юу гэдэг эд хөрөнгө биш одоо өргөлийг одоо тэр мөнгө төгрөгийг пастор өөрөө хариуцах биш харин итгэмжтэй итгэгчнэрт одоо даатгах хэрэгтэй байна. 우리는 믿음 있는 성도가 없다. Манад одоо итгэл даатчих хүн байхгүй шүү дээ. 맡기면 해먹을지도 모른다. Даатгачих юм бол энэ нөхдүүд ер нь яач ч мэднэ 그러면 맡기면 안 되겠죠. гэж бодож байгаа бол харин ч даатгахгүй байсан зүгээрээ. 그럼 목사가 직접 관리할 수밖에 없어요. Хэрвээ дэх юм бол пастор өөрөө тийм ээ одоо хариуцахаас өөр арга байхгүй. 그리고 재정을 잘 깨끗하게 잘 정리하고 장부도 잘 쓰고 관리를 해야 됩니다. За тэгээд одоо тэр өргөлийг маш сайн эмх цэгцтэй эхнээс нь тийм ээ эмх цэгцтэй цэгцэлж бас маш зөв маш нарийн гэх юм уу одоо маш зөв зарцуулах хэрэгтэй байна. 교인들이 언제 와가지고 똑똑한 교인이 와서 장부 좀 봅시다, 목사님. 교회 돈을 어떻게 썼는지 한번 보고 싶습니다. 그러면 보여줄 수 있어야 돼요. 자, 봐라. 보여줄 수 있어야 돼요. За тэгээд одоо тэр өргөлийг тийм ээ зарцуулалтаа хүртэл маш сайн бичиж тэмдэглэдэг. Дараа нь хизээ нэг цагт тийм ээ одоо нэг итгэгч гээгүй орчихсон. Пастора та ер нь өргөлийг юунд яаж зарцуулахыг нэг шалгаахыг үзье гэх юм бол шууд хизээчсэн тийм ээ итгэмж шууд одоо зоригтойгоор мэ гэд харуулж чадхаар одоо ингэж хөдлөх хэрэгтэй байна. 그러니까 믿음 있는 그 고나냐, 레위 사람 고나냐, 또 그 사람의 그 고나냐의 아우 시므이가 이 모든 것을 책임지고 정직하게 잘 관리했습니다. За тэгээд энэ 12 дугаар ишлэл дээр байгаа тийм ээ Леви хүн Конания болон түүний дүү Шимээ хоёр нийлээд итгэмжтэй учраас энэ өргөлүүдийг энэ авчирсан одоо ариусгагдсан тийм ээ одоо энэ бүх зүйлсийг одоо өрөөнд тус бүрт нь ингэж хариуцаж одоо хадгалж байсан байна. 그리고 고나냐하고 시므이 밑에서 일하는 사람 또 13절에 있는데요. 여기에 아사시아, 나핫, 아사헬, 여리몬, 요사반, 엘리엘, 이스마가, 마핫, 분하야 이 사람들이 고나냐와 시므이 밑에서 감독자로 일했어요. За тэгээд 13 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Хизкия хаан томсноор Ихиэл, Азазия, Нахат, Асахел, Еремот, Язабят, Илил, Исмахия, Махат, Биная нар Конания Шимээ нарын эрх мэдэл дор байх харгалзагчид болсон бөгөөд Бурхны өргөнд ахлах түшмэл нь Азария байваа гэсэн байна. 너무 물질이 많고 관리할 게 많기 때문에 그 고나냐와 그 다음에 시므이 그 형제 밑에서 또 일을 맡아서 관리하는 사람들도 이렇게 두었습니다. Одоо хариуцаж ажиллах зүйл маш их болсон учраас тийм ээ маш их бий болсон учраас энэ Конания болон Шимээ хоёрын доор маш их Конания болон Шимээ хоёрын доор ажилладаг тийм одоо харгалзагч нар туслахуд одоо бас хид хүн бий болсон байна. 이 모든 거는 이제 아사랴가 총책임을 지고 하는 거죠. 아사랴는 10절에 보면 대제사장 아사랴라고 되어 있죠. За тэгвэл Бурхны өргөнд ахлах түшмэл нь Асария байв. Энэ бүх ажлыг Асария хариуцдаг байсан бөгөөд Асария хийм бэ гэх юм бол эзний өргөнийг тахилж байсан байна. 14절에 보니까 동쪽 문지기 레위 사람 임나의 아들 고레라고 하는 사람이 있는데요. 그 사람은 기꺼이 하나님께 드리는 예물들을 받아 여호와께 드리는 일과 거룩한 물건을 나누어 주는 일을 맡았다 그랬습니다. За тэгэд 14 дугаар эшлэл дээр харах юм бол зүүн талын дааман хаалганы сахиул Леви хүн Имнагийн хүү Коре эзэнт зориулсан хандвиг болон хамгийн ариун зүйлсийг тогтоохоор Бурханд өгөх сайн дурын өргөлүүдийг хариуцдаг байваа гэж.
중요한 일을 맡아서 하는 고레라고 하는 사람이 있었다는 것을 알려주고 있습니다. За тэгвэл эндээс маш чухал ажлыг хариуцаж хийдэг Коре гэдэг хүн байсан гэдгийг хэлж өгч байна. 그것도 이제 일이 많기 때문에 고레 밑에서 15절에 보니까 에덴, 비냐민, 예수와 스마야, 아마랴, 스가냐 이런 사람들이 고레를 도와서 제사장의 성읍들에서 큰 자이든 작은 자이든 반열에 따라서 그들의 형제에게 몫을 공평하게 나누어 줬다 그랬습니다. За гэтэл 15 дугаар ишлэл дээр юу гэж байна вэ гэвэл бас одоо хэмлэн чинь Корегийн одоо ажил маш их байсан учраас Коред туслуулахаар түүний эрх мэдэл доор Эден, Минямин, Ишуа, Шимая, Амария, Шиканя нар тахилч нарын хотуудад байж өөрсдийн ах дүүс нарт бүлгүүдийн дагуу том жижиг аль алинд хувьдыг нь итгэлтэйгээр өгдөг байв гэсэн байна. 모든 제사장들과 레위 사람들이 다 이제 당번을 맡아서 성전에서 일을 하다가 집에 돌아갈 때는 고기하고 양식을 가지고 집에 돌아가야 되잖아요. За бүхий л тахилч нар эсвэл левичүүд эзний өргөөнд ажиллаж байхдаа тийм ээ өөрсдийн хариуцсан ажлаа хийгээд өдөржин одоо ажиллаад орой болох үед ажилласаа буухдаа бүгдээрээ хоол хүнс тэр үр тариагаа аваад одоо буцаад явдаг байгаа тийм ээ. 그걸 나누어주는 일을 하는 사람이 고래가 나누어주는 거예요. Тэгвэл энэ одоо өөрсдийн хувийг буцааж аваад явдаг тийм ээ энэ одоо хувуудыг нь тарааж өгдөг нь хин юм бэ гэх юм бол Коре тэр хүмүүсийн хувийг ингэж тарааж өгдөг байсан байна. Хуваарлаж өгдөг байсан байна. 좀 중요한 일을 하는 사람에게는 좀 더 많이 가져갈 수 있도록 도와주고 또 가족이 많은 사람들에겐 또 더 먹을 것을 더 많이 주기도 하고 이렇게 적절하게 잘 분배하는 일을 고래가 맡아서 하는 거였습니다. За тэгвэл юу гэдгийг Корегийн хийж байгаа ажил нь тийм ээ одоо нэг ёсны одоо орчин үеийнх нь цалинжуулж штэ тийм үү. Цалингийн өгч чинь тэнгүүтээ хүн ямар одоо албан тушаалд байна ямар одоо их ажил хийж чинь тэрнээс нь шалтгаалаад өгдөг. Эсвэл гэр бүлийн гишүүд олонтой юу тийм ээ олон хүн үр хүүхэдтэй юу гэдгээс шалтгаалan бас тэр одоо хоол хүнсийг нь хуваарлаж өгдөг байна. 나눠줄 때는 공평하게 나눠줬다 그랬어요. 공평하게 나눠주지 않으면 교회는 시끄러워집니다. Хэрвээ тэр хувуудыг нь хуваарлаж өгөхдөө шудраг бус хандах юм бол за тэнцээ тэгээд асуудал үүснэ тийм үү. Гэхдээ энэ чинь болохоор хувуудыг нь итгэмжтэйгээр өгдөг байваа гэж хэлсэн байгаа. 여러분들도 교회에서 이렇게 뭐 나누어 줄 게 있으면 공평하게 나누어줘야 됩니다. 공평하게 나누어주지 않으면 교회가 시끄러워지고 말이 많아집니다. Та нар ч гэсэн тийм ээ одоо ямар нэгэн зүйлийг чуулганд одоо тарааж өгөхөөр байх юм бол шудраг тарааж өгөхгүй бол арталт нь асуудал үүсдэг юм аа. 15절에도 또 말씀하셨는데 그 고래 밑에서 일하는 사람들이 있고요. 큰 자이든 작은 자이든 반열에 따라서 그들 형제에게 몫을 공평하게 나누어 주었다고 말씀하셨죠. 이거 지금 한 거죠? 네. 네네. 16절에 그 계보에 기록된 3살 이상 된 남자들 외에 날마다 여호와의 전에 들어가서 그 반열대로 직무를 수행하는 사람들에게도 몫을 나누어 주었다 그랬습니다. За тэгвэл 16 дугаар ишлэл дээр харах юм бол угийн бичигт тэмдэглэснийг нь үл харгалзан 30 наснаас дээших эрс буюу өдөр бүрийн үүргээ гүйцэтгэхээр эзний өргөөнд орж байсан хүн бүрт бүлгийнхээ даагуу гүйцэтгсэн ажил үүргийн төлөө уг хувьд тараагдж байв гэсэн байна. 또 가문별로 17절에는 기록된 제사장들 또 반열대로 직무를 맡은 20세 이상의 레위 사람들에게도 몫을 나누어 주었다 그랬고요. Даатсан 17 дугаар эшлэл дээр хүртэл яг адилхан мөн эцгүүдийнхээ бүлгүүдийн дагуу угийн бичигт тэмдэглэгдсэн тахилч нар 20 наснаас дээших
левичүүдэд тэдний үүрэг болон бүлгүүдийн дагуу хувийг өгчээ гэсэн байна. 또 그 레위 지파 또 제사장 계보, 제사장과 레위 지파 계보죠. 18절에 보니까 그 계보에 기록된 온 회중의 어린아이들, 아내들, 아들, 딸들에게도 몫을 나누어 주었는데 이는 그들이 진정으로 자신을 거룩하게 하였기 때문이다 그랬습니다. За тэгвэл угийн бичгийн тэмдэглэлүүдэд 18 дугаар эшлэл тэмдэглэлүүдэд бүхий л чуулганы балчир хүүхдүүд, эхнэрүүд, хөвгүүд болон огтыг багтаасан байлаа. Учир нь тэд ариун байдал дотор өөрсдийгөө итгэлтэйгээр ариусгажээ гэж бас хэлсэн байна. 또 19절에는 아론의 자손으로서 각 성읍의 바깥 들에 사는 제사장들에게도 몫을 나누어 주고 제사장들의 모든 남자 계보에 기록된 모든 레위 사람들에게 골고루 공평하게 나누어 주었습니다. За тэгээд 19 дугаар эшлэл дээр харах юм бол мөн хотуудынхаа бэлчээр газрууд дэх тахилч нар болох Аароны хөвгүүдийн төлөө эсвэл хотныг бүр тахилч нарын дотроос бүх ирчүүдэд одоо бас хувийг одоо тарааж өгдөг байсан байна. 그래서 이 14절에 있는 그 임나의 아들 고레라고 하는 사람이 하는 일이 굉장히 중요한 일을 한 거죠. За тэгвэл эндээс харах юм бол 14 дугаар эшлэл дээр байгаа тэр Имнагийн хүү Коре гэдэг тийм ээ одоо хүн бол маш чухал үүргийг гүйцэтгэдэг байсан байна. 믿음도 있어야 되고 또 아주 지혜로운 사람에게 이런 일들을 맡겨야 됩니다. Мэдээж итгэлтэй байх ёстой байсан. За тэгээд тэрнээс гадна бас одоо ухаалаг тэр хүмүүст одоо ийм ажлуудыг даалгаж өгөх хэрэгтэй байна. 하나님의 일하는 사람 이런 걸 다 맡아서 하려면 너무 힘들고 일이 너무 많습니다. Бурхны ажлыг хийдэг хүн тийм ээ ганцаараа бүх зүйлийг хариуцаж явна гэх юм бол үнэхээр хэцүү үнэхээр дааж явахд хэцүү байдаг байна. 교인들이 많지 않을 때는 혼자서 다 할 수 있는데 교인들이 좀 많아지고 그러면 믿음 있는 사람들에게 일을 맡겨서 이렇게 하도록 하셔야 됩니다. Итгэгч нар цөөхөнтэй байх үед бол тийм ээ одоо ганцаараа бүгдийг хийж болох ч гэсэн харин итгэгч нар олон болоод ирэх юм бол их болоод ирэх юм бол тэр итгэгч нарыг тэр чуулганы ажлыг ганцаараа биш тэр итгэлтэй хүмүүстэй хамт хийх хэрэгтэй байна. 20절에 히스기야가 온 유다에 이같이 여호와 그의 하나님 보시기에 선하고 올바르고 진실하게 일을 했기 때문에 자신에게 맡겨진 일, 그 여호와의 전에서 봉사하는 일, 또 율법과 계명을 따라 하나님을 찾는 일, 마음을 다해서 행함으로 형통하였다고 말씀하셨습니다. Тэгээд 20-21 дугаар эшлэлээр Хизкия бүх Юудад ийхүү үйлдв. Тэрээр өөрийн бурхан эзний өмнө сайн, зөв, үнэн болох зүйлсийг хийжээ. Өөрийн бурханыг эрэлхийлэн хууль ба тушаал дотор бурханы өргөөний үйлчлэлд эхлүүлсэн ажил бүрээ тэрээр бүх зүрх сэтгэлээсээ хийж амжилт олж байв гэсэн байна. 우리한테 맡겨진 일들이 있죠, 여러분. Тэгвэл биднэрт ч гэсэн даалгадж өгсөн, хариуцуулж өгсөн ажил байгаа тийм ээ. 제일 중요한 게 뭔가요? Хамгийн чухал зүйл маань юу юм болоо? 성경을 바로 잘 가르치는 겁니다. Бидний хамгийн чухал зүйл маань юу вэ гэвэл Библийг зөвөр маш сайн заах нь чухал. 입은 삐뚤어져도 말은 바로 하라는 한국에 속담이 있어요. Юу гэдэг вэ гэхээр Солонгосын нэг зөв үг байгаа. Ам татсан ч, уруул нь морьсон ч үгээ зөв хэлэх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэр нь манай монголоор юу юм бэ гэх юм бол 하나님 말씀을 잘 가르치는 нэг амаар хоёр зүйлийг ярьж болохгүй л гэсэн үг. 하나님 말씀 잘 가르치는 하나님의 그런 귀한 종이 되셔야 됩니다. Тэгвэл бид нар Бурхны үгийг маш сайн заадаг ийм Бурхны боол болох хэрэгтэй байна. 그래서 기도를 많이 하셔야 돼요. Тэгээ бид нар маш сайн залбирах хэрэгтэй. 쉬었다 가실까요? 쉬었다 За 가시죠. бүгдээрээ амарч чагаад үргэлжлүүлье.
방학이 언젠가요? 아, 방학, 예. 6월 16일. 6월 16일? 네, 얼마 안 남았네. 네, 네. 6월 16일. 아, 36장까지 다 끝내야 되는데. 자, 32장 말씀 보겠습니다. За 32 дугаар бүлэг. 예, 1절에 보니까 이 모든 일들이 다 성실하게 이루어졌다고 말씀하셨어요. За 32-ийн 1-р эшлэл дээр харах юм бол эхний хэсэгт эдгээр итгэлт үйлс. Одоо эдгээр үйлс бүгдээрээ итгэлт болсон итгэмжтэй болсон байх нэ гэж. 예, 히스기야 왕이 믿음으로 했고 또 그 밑에 있는 여러 신하들 또 제사장들 레위 사람들이 믿음으로 또 정직하게 이 일을 잘 감당했습니다. За Хесекия хаан тийм ээ одоо итгэмжтэйгээр өөрөө итгэлтэйгээр бас ажиллаа хийгээд зогсохгүй түүний доор байсан ноёд түшмэлүүд тийм ээ одоо бүх хүмүүс өөрийнхөө байр суурин дээр итгэмжтэйгээр ажилласан байна. 잠깐만요. 하나님 백성들은 기도만 하는 사람들이 아니에요. 아. 기도하면서 또 우리가 해야 할 일들을 해야 되는 거죠. За бурхны ард түмэн болох юм бол зөвхөн залбираа суугаад байдаг хүмүүс биш тийм ээ. Залбирангаа тийм ээ бурхны ажлыг хийнгээ өөрсдийнхөө зүйлийг ажлыг хүртэл хийж гүйцэтгэдэг хүмүүс ахна. 하나님께서 도와주실 줄 확실하게 믿습니다. 그리고 아무것도 안 하면 어떻게 됩니까? Бурхан минь таныг туслана гэдэгт итгэж байна гэж одоо залбираад юу ч хийхгүй суугаад байвал яах юм бэ? 그건 바른 신앙이 아닙니다. 그건 맹신이라고요. 맹신. 잘못된 Энэ 신앙입니다. энэ бол одоо бүрэн одоо үүдээ зөв итгэл биш. Энэ бол буруу итгэл ахны. 우리가 해야 할 일이 있어요. 내가 해야 할 일, 우리 Мгм. 가족이 해야 할 일, 우리 교회가 해야 할 일. Бидний хийх ёстой ажлууд байгаа. Миний гэр бүл, эсвэл чуулганы, эсвэл одоо тийм ээ бүхэлдээ итгэгчдийн хийх ёстой ажил гэж. 마땅히 해야 할 일을 하면서 또 기도하고 하나님의 뜻을 찾아가는 겁니다. Хийх ёстой ажлаа за хийвэл зохих ёстой тэр ажлаа хийгээд мэдээж залбираад бурхны өмнө бурхны ажлыг хийгээд явах хэрэгтэй байна. 내가 반드시 해야 할 일이 있어요. 내가 음. 반드시 해야 할 일은 뭐라 그러죠? Тэгвэл миний заавал хийх ёстой зүйл гэж байгаа. Заавал. Энэ тэр маань юу юм бол? 그 사명이라고 해요. 사명. Энэ маань бол миний хувьд үүрэг маань яах нь үүрэг маань. 다 각자에게 사명이 있습니다. Хүн нэг бүрт маань бурхны өгсөн үүрэг байна. 난 사명이 뭔지 모르겠다. Миний үүрэг юу юм бол би одоохондоо мэдэхгүй байна. 예수 믿는 거 있죠. 예수 믿는 거. 하나님께서 성령을 통해서 예수가 믿어지게 하는 예수 믿는 것은 뭐라 그러죠? За тэгвэл бурхан ариун сүнсээр дамжуулан Есүст итгүүлэхийг юу гэж хэлдэг юм бэ? 그 소명이라요. 소명. Тэр болохоор дуудлага гэж. 하나님께서 부르셨다. Бурхан дуудсан. 예. 그래서 예수 믿는 성도는 다 소명을 받은 사람들이죠. Тэгвэл Есүст итгэж байгаа итгэсэн бүх хүмүүс бол тэр дуудлагыг авсан хүмүүс байх нэ. 또 다 사명이 다 있어요. Тэгээд тэр дуудлагыг авсан хүн болгонд өөрийнх нь гэсэн үүрэг байгаа. 특별히 이제 하나님의 종은 특별한 사명을 맡기신 거죠. Бурхны ажлыг хийж байгаа энэ хүмүүст бол тэр дунд онцгой үүргийг хариуцуулсан байна тийм үү? 사명을 잘 감당하면 하나님께서 사명자에게 주시는 게 있어요. Үүргээ сайн хийж гүйцэтгэх юм бол бурхан тэр үүргийг хариуцсан хүмүүст одоо өгдөг. Одоо ерөөд гэж байна. 은사를 주세요. 은사. Тэр бэлэг авьяасыг өгдөг. 은사를 다른 말로 카리스마라고 하는데요. 카리스마. Бэлэг авьяасыг арай өөр үгээр каризма гэж хэлж байгаа. 특별한 은사들, 믿음의 은사, 여러 가지 은사를 주시죠. Ийм одоо тийм ээ одоо янз бүрийн бэлгийг өгдөг байна. 은사를 잘 사용하고 하나님의 일을 잘 감당하면 그 사람에게 또 하나님께서 뭘 주시는가요?
хэрвээ тийм ээ одоо тэр хүн өөрийн дуудлагыг аваад тэр өөрийнхөө дагуу бурхны ажлыг хийж байх юм бол бурхан энэ хүнийг юу гэх вэ? 그 사람에게 하나님께서 능력을 주시죠. Бурхан энэ хүнд юу өгдөг вэ гэвэл бурхан энэ хүнд хүч чадлыг өгдөг байна. хүч чадлыг. 히스기야는 지금 외부적으로 봤을 때는 감당하기 힘든 전쟁인데 여기서 포기하지 않고 전쟁을 잘 준비하고 있습니다. Хизкиягийн хувьд харах юм бол энэ тийм ээ одоо юу н нөхцөл байдал яг одоогийн энэ нөхцөл байдал бол тэр дайдах нөхцөл байдал биш түнд тийм ээ тэр дайсны эсрэг зогсож чадах биш ч гэсэн тэр бууж өгөлгүй тэр бэлдсээр байсан. 6절에 보니까 왕이 백성들 위에 전투 지휘관을 세우고 또 그들을 자기가 있는 성문 광장에 모아서 격려하며 말했습니다. За тэгээд 6 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тэрээр ард түмнийг захирах цэргийн дарга нарыг томилоод хотын дааман хаалга дээрх талбайд өөр руугаа цуглуулад тэднийг урамшуулан хэлэхтэй гэсэн ярихдаа гэсэн. 왕이 어떤 말을 하는지가 굉장히 중요하죠. 여기서는. За энэ үед бол тийм ээ хаан юу гэж хэлж ярих нь маш их чухал ийм одоо ноцтой үед. 왕이 싸울 마음이 정말 있는가? Хаанд үнэхээр тулалдаж дайтах одоо тэр хүсэл байна уу? 히스기야가 두려워하진 않는가? Хизкия магадгүй айж байгаа юм биш үсттэй. 이런 것을 다 이제 백성들이 알 수 있죠. Энэ бүх зүйлийг бүгднийг одоо ард түмэн мэдж байгаа тийм ээ. 7절에 보니까 히스기야가 강하고 담대하여라 말했습니다. За тэгсэн 7 дугаар эшлэл дээр Хизкия хэлэхдээ тууштай бөгөөд зоригтой байх тун гэж хэлсэн байна. 두 번째는 아시리아 왕과 그와 함께 온 무리 때문에 두려워하지 말고 놀라지 말아라. За тэгээд 2 дугаарт нь юу хэлсэн бэ гэвэл Ассирийн хаанаас түүнтэй хамт байгаа энэ бүх түмнүүдээс бүү зүрх алдах тун гэсэн байна. 세 번째는 우리와 함께 하시는 분께서 그들과 함께하는 자보다 크시기 때문이다. За тэгээд 3 дугаарт нь юу хэлж байна гэвэл учир нь бидэнтэй хамт байгаа нэг нь түүнтэй хамт байгаа нэгнээс агуу юмаа гэж хэлсэн байна. 네 번째는 8절에 그들과 함께하는 것은 육신의 팔이지만 우리와 함께하시는 분은 여호와 우리 하나님이시다. За тэгээд 8 дугаар эшлэл дээр дараа нь түүнтэй хамт зөвхөн махан гар харин бидэнтэй хамт бидэнд туслах болон тулаанд минь байлдах бидний бурхан эзэн байна гэв. 다섯 번째는 하나님께서 우리를 도우시고 우리를 대신하여 싸우실 것이다 말했습니다. За тэгээд бурхан бидэнд туслан бидний өмнөөс одоо дайтах болно гэж байгаа. 백성들이 그 히스기야가 하는 말을 들었을 때 어떤 마음이 생겼다 그랬죠, 여기? За тэгвэл ард түмэн Хизкиягийн хэлсэн үгийг сонсоод яасан болов? 백성들이 유다 왕 히스기야의 말을 듣고 안심했다 그랬어요. Ард түмэн тийм ээ Юдагийн хаан Хизкиягийн үгэнд энэ дээр болохоор найджээ гэсэн байгаа. 히스기야의 말을 들을 때 백성들이 어떤 것을 느꼈을까요? Израилийн ард түмэнд тийм ээ одоо Израилийн ард түмэн Хизкиягийн үгийг сонсоод тэд нар юу мэдэрсэн болов? 첫째는 그 히스기야의 믿음이 드러난 거예요. 히스기야의 믿음이 드러났다. За Хизкиягийн хэлсэн үгнээс харах юм бол нэгдүгürt нь Хизкиягийн итгэл харагдсан байна. 두 번째는 확신이 있는 거예요. 큰 확신이 있어요. Хоёрдугаарт нь Хизкияд бол маш тэр агуу багт итгэл байна. 이 확신이 있어야 됩니다.
биднэрт бат итгэл байх хэрэгтэй. 저 사람이 확신이 있는가, 확신이 없는가 Энэ хүнд бат итгэл байна уу үгүй юу 알 수 있습니까? гэдгийг бид нар мэдэж болох уу? 알 수 있죠. Бид 네. нар мэдэж болно тийм ээ. 여러분들은 제가 하는 이 한국말을 그대로 이해하시지 못하시잖아요. Та нар миний одоо хэлж байгаа, ярьж байгаа одоо солонгосоор сонсох юм бол юу ч ойлгохгүй, мэдэхгүй тийм үү? 그 세계시를 통해서 이렇게 통역을 통해서 이렇게 이해하시잖아요. Гэхдээ орчуулагчаар дамжуулаад ярих юм бол ойлгож байгаа тийм ээ. 그럼에도 불구하고 여러분들께서는 제가 말씀드릴 때 저 사람이 나은기 목사가 확신이 있는가, 확신이 없는가 알 수 있는 거 아닌가요? За тэгвэл одоо хэдийгээр орчуулагчаар дамжуулан хэлж байгаа ч гэсэн та нар одоо зааж байгаа үгийг маань сонсоод энэ наангийн пасторт ер нь итгэлийн баталгаа тийм ээ, бат итгэл байна уугүй юу гэдгийг та нар мэдэж болох уу? 알 수 있는 겁니다. 네. За мэдэж болох нэ. 그건 뭐 큰 소리를 지른다고 해서 되는 게 아니에요. Тэгвэл тэр одоо юу гэдгийг чанга дугаар хашгирлаа гээд одоо энэ маань одоо болдог юм бол биш байхам. Одоо бат итгэлийн баталгаа болж өгдөг биш байхам. 여러분 교회 성도들도 마찬가지입니다. За та бүхний чуулганы тийм ээ итгэгч нар ч гэсэн яг үүнтэй адилхан. 큰 소리를 지른다고 해서 뭐 설득력 있는 말을 잘한다고 해서 그들에게 확신을 주는 게 아닙니다. Одоо чангаар ярьлаа эсвэл одоо юу гэдгийг одоо тэднэрт тийм ээ одоо үнэхээр баталгаатай зүйлийг ярьлаа гэд энэ маань жинхэнэ одоо тэр бат итгэлтэй болж байгаа гэсэн үг биш байхам. 우리는 하나님의 선지자들이고 영적인 사람, 영의 사람들이잖아요. Бид нар бол бурхны тийм ээ тахилч нар бөгөөд бид нар сүнсний хүмүүс байна. 영적인 사람들끼리 서로 통하는 게 있는 거예요. Сүнсний хүмүүст хоорондоо одоо юу гэдэг ойлголцдог ч юм уу хоорондоо мэдрэлцдэг нэг тал байдаг. 저 사람이 확신이 있는지, 확신이 없는지, 믿고 있는지, 믿지 않는지 Энэ хүн бат итгэл байна уугүй юу, итгэж гин үү, итгэхгүй байна уу 다 드러납니다. гэдэг нь бүгд одоо харагддаг. 또 진실한 사람이냐, 진실하지 않은 사람이냐, 그것도 좀 시간이 지나면 다 드러나게 되어 있습니다. Энэ хүн үнэнч хүн үү, итгэмжит хүн үү, үгүй юу гэдэг нь мэдээж энэ нөхцөл байдал нь бол цаг хугацааны явцад харагддаг. 욕심이 많은 사람이냐, 욕심이 없는 사람이냐, 그것도 다 드러납니다. Шуналтай хүн байна уу, шуналгүй хүн байна уу гэдэг нь бүгдээрээ ил болж харагддаг байна. 백성들은 히스기야의 믿음을 알고 있어요. Ард түмэн бол Хизкиягийн итгэлийг харж байгаа. 27장부터 지금 쭉 그 히스기야 왕에 대해서 말씀하시고 계시잖아요. 27 дугаар бүлгээс хойшоо одоо тасралтгүй Хизкия хааны тухай ярьж байгаа тийм ээ. 그런데 히스기야가 과연 이 전쟁에 대하여 확신이 있는가, 확신이 없는가? Гэтэл Хизкия хааны хувьд энэ дайны талаар ямар нэгэн одоо юу гэдэг бат итгэл байна уугүй юу? 왕이 확신을 가지고 있구나. 백성들이 Манай хаан бол бат итгэлтэй байна гэж 알고 이제 안심한 거죠. одоо сэтгэл нь тийм ээ одоо ингэж одоо ард түмний итгэл манай Монгол Библиэлд болохоор найдажээ гэсэн байгаа. Тэгвэл одоо Солонгос Библиэлд болохоор одоо тэдний сэтгэл нь тайвширжээ гэсэн утгаараа тайвширжээ гэсэн утгаараа. 이 시대의 그 히스기야 왕 같은 사람, 히스기야도 어떤 면에서는 선지자적인 그런 역할을 감당하고 있는 겁니다. Энэ цаг үед тийм ээ яг энэ цаг үед Хизкия шиг хүн нэг ёсны Хизкия эндээс харах бас нэг тахилчийн үүрэг ч юм уу тийм ээ одоо иш үзүүлэгчийн үүргийг хүртэл одоо давхар гүйцэтгэхэд байгаа юм шиг. 9절에 Ийм хүн. 이후에 아시리아 왕 사네립이 그의 온 군대를 거느리고 라기스 성을 쳤어요. 그리고 네.
신하들을 예루살렘에 보내가지고 유다 왕 히스기야와 예루살렘에 있는 온 유다 백성들에게 말했습니다. За тэгээд 9 дугаар эшлэлээр харах юм бол үүний дараа Ассирийн хаан Сенахериб Лахиш хотыг бүх цэргийн хүчээр бүслэн байх үедээ Иерусалим руу өөрийн зарцсан нарыг Юдагийн хаан Хизкия болон Иерусалимд байсан бүх юдачуудын эсрэг илгээж гэж хүн илгээсэн байна. 라기스는 저 국경에 있는 견고한 성이에요. 라기스 성, 국경에 있는 견고한 성이었습니다. За Лахиш бол одоо хилийн хязгаарт одоо хэдийн одоо зааг дээр байдаг маш том одоо хот байгаа. 10절에 보니까 아시리아 왕 사네립이 이렇게 말한다. За тэгээд 너희가 예루살렘에 포위되어 있으면서 무엇을 의뢰하느냐 그랬습니다. За тэгээд 10 дугаар эшлэл дээр үжилж байгаа нэг хүн бол тэр хүн ирээд тэр ирээд Ассирийн хаан Сенахериб ийн хэлж байна. Та нар юунд итгэж бүслэгдсэн Иерусалимд үлдэн вэ гэж хэлсэн байна. 빨리 항복하는 것이 좋다는 거죠. Энэ нэг ёсны та нар хурдан бууж өгөө гэж хэлж байгаа. 11절에 히스기야가 너희를 꾀어서 여호와 우리 하나님께서 아시리아 왕의 손에서 우리를 구해 주실 것이다 라고 말하는 것은 너희를 굶주림과 목마름으로 죽게 하려는 것이 아니냐 그랬습니다. За тэгээ 11 дугаар эшлэлээр хэлэхдээ өөрсдийгөө өлсгөж цангаан үхэлд хүргээсэй гэж бидний бурхан эзэн биднийг Ассирийн хааны гараас аварна хэмээн Хизкия та нарыг төөрөгдүүлж байгаа босуу гэж хэлж байгаа. 히스기야 왕이 말하는 건 거짓말이다. Хизкия ч одоо танаа Хизкия хаан ч худлаа ярьж байна гэж хэлж байна. 히스기야가 백성들을 속이는 거다. Хизкия ард түмнийг хуурч мэхлэж байна. 이거는 일종의 심리전이죠. 심리전. 백성들과 왕을 이렇게 이간시키는 그런 작업을 하는 겁니다. За тэгвэл яг энэ үйл явц бол ерөөсөө л одоо оюун санааны дайралт хийж байгаа. Тийм ээ Ассирийн хаан оюун санааны дайралт хийж ард түмэн хийгээд Хизкия хааныг хооронд нь хагаралдуулах гэж оюун санааны дайралт хийж. 12절에 여호와의 산당들 제단들을 다 헐고 유다와 예루살렘에 명령하기를 한 제단 앞에서만 경배하고 그 위에서만 분향하여라. 그렇게 말한 자가 바로 히스기야가 아니냐 그랬어요. За тэгээ 12 дугаар эшлэлээр харах юм бол өнөө Хизкия чинь түүний мөрөглийн өндөрлгүүд болон тахилын ширээнүүдийг зайлуулад Юда, Иерусалимд хандан та нар нэг тахилын ширээний өмнө мөргөж түүн дээр утлаг уугуулах болоо гэсэн юм биш үү гэж хэлсэн байна. 히스기야 왕이 그 이스라엘과 유다에 있는 산당들, 제단들 다 파괴시켰죠. Мэдээж Хизкия бол Юдад байгаа болон Израильд байгаа бүх одоо мөрөглийн өндөрлгүүд хийгээд тахилын одоо ширээнүүдийг бүгдийг нураасан тийм ээ. 왜 그랬습니까? Яагаад вэ? 거기서 이제 우상 많이 섬기고 또 하나님이 싫어하는 일들을 많이 죄를 저질렀기 때문에 그것들을 다 제거한 것입니다. Яагаад гэвэл тэд нар тэр одоо өндөрлгүүд дээр тэр тахилын ширээн дээр шүтэн маш их шүтэж тэнцээ одоо бузурмаг үйлцэн учраас хаан тэр бүх зүйлийг Израилаас үгүй хийсэн байна. 잘한 거죠. Энэ бол хааны зөв тийм ээ. 그렇지만 백성들 가운데서는 싫어하는 사람들도 있습니다. 아, 그걸 왜 부시냐? 그걸 없애버리냐? 돈도 많이 들어가고 우리가 그동안에 잘 사용했는데 싫어하는 사람들도 있죠. Гэтэл ард түмний хувьд ард түмний дунд бол бас дургуутж байгаа хүмүүс байгаа. Үгүй яагаад заавал энийг ингэж нурааж тийм ээ энийг ингэж одоо нурааж хагалж хайж байгаа юм бэ? Бид нэр өнгөрсөн хугацаанд энэ дээр чинь одоо мөр дахил өргөл болоод лсэн шүү дээ гэл. 목사님이 하자 그러면 다 좋아하는가 교인들이? 100% 찬성. Хэрвээ одоо юу гэдэг пастор ийм хийя гэж тэгэнгүүт ард биш итгэгчнэр бүгдээрээ 100% оо тгий гэж 100% дэмждэг үү? 겉으로는 찬성하고 겉으로는 목사님이 하는 대로 하겠습니다. 그러지만 속으로는 기분 나빠하는 사람들도 있을 수 있습니다. Магадгүй тийм ээ гадна талдаа за тгий гэсэн хэрнээ дотроо дургуутж байгаа хүмүүс хэсэг хүмүүс бас байж магадгүй.
속에 원망, 불평을 가지고 있는 사람도 있어요. дотор нь тэр гомдлол одоо тийм ээ одоо гомдлол уур одоо агуулж байгаа хүмүүс ч бас байж магадгүй. 히스기야가 하는 일에 대해서 원망하는 마음, 불평하는 마음이 있는 사람들을 말하자면 예, 격동시키는 거죠. Мгм. 격동시키는 아, 겁니다. Хизикиягийн хийж байгаа ажлыг алимдуулаад тийм ээ одоо тэр энэ ажилтанд ургуутж байгаа хүмүүсийг одоо өдөөн хатгаж байна гэсэн үг байна нэг ёсны. 13절에 너희는 나와 내 조상이 세상의 모든 백성들에게 행한 일을 알지 못하느냐? 세상 민족들의 신들이 그들의 땅을 내 손에서 구해낼 수 있었느냐? 말했습니다. За тэгээ 13 дугаар ишлэл би болоод миний эцэг өгöd газар нутгийн бүх ард түмнүүдэд юу хийснийг та нар мэдэхгүй гэж үү. Тэрхүү газар нутгуудын үндэстнүүдийн бурхад миний гараас өөрийн газар нутгаа аварч чадах байсан уу гэсэн 아무도 баг. 그 아시리아를 감당하지 못했습니다. 아시리아의 손에 아시리아를 이긴 나라가 없었습니다. Тэр үед бол хинч тийм ээ одоо Асирийг ялж чадсан улс байгаагүй. 14절에 내 조상이 멸망시킨 이 민족들의 모든 신 중에서 누가 자기 백성을 내 손에서 구해낼 수 있었느냐? 너희 하나님이 너희를 내 손에서 구해낼 수 있겠느냐? 말했습니다. За тэгээ 14 дугаар ишлэл дээр миний эцэг өвгдийн бүрмөсөн устгасан тэдгээр үндэстнүүдийн бүх бурхтын дотроос өөрийн ард түмнээ миний гараас аварч чадах хэн байсан юм бэ? Тэгэхэд та нарын бурхан та нарыг миний гараас аварч чадна гэж одоо бас хэлсэн байна. 하나님이 계신다고 해도 Мгм. 하나님께서 너희를 내 손에서 구해내지 못한다. 그렇게 말했어요. Нэг ёсны одоо Асирийн бурхан тийм ээ та нарын бурхан байсан ч та нарыг миний гараас аварч чадахгүй гэж Асирийн хаан хэлж байгаа шүү. 하나님께서 모든 것을 다 듣고 계시는 거죠. Тэгээ бурхан бол энэ бүх хэлж байгаа үгсүүдийг нь сонсож байгаа тийм ээ сонсож байгаа. 하나님 들으시는 거 확실하죠? Бурхан сонсож байгаа нь баттай өстэй тийм ээ. 하나님의 하나님의 귀를 보셨습니까? Та нар бурханы чихийг харсан юм уу? 출애굽기 3장 11 Энийг 출애굽기 3장 11절에 하나님께서 그런 말씀을 하셨어요. Египтээс гарсан 3:11 дээр бурхан ингэж хэлсэн байгаа. 내가 다 듣고 있다. Би 그러셨어요. бүгдийг сонсож байгаа гэж хэлсэн баг. Бити энийгээрээ хийгч. 3장 7절이네요. 출애굽기 3장 За. Египтээс 출애- гарсан 출애굽기 3장 3:7 биш. 7절 누가 한번 읽어보시겠어요? 3장 За 7절. 3:7 Египтээс гарсан 3:7-г уншиж өгөх хүн байна уу? Гурийн 7. Египтээс гарсан 3:7. 출애굽기 3장 7절. Египтээс гарсан 3:7. 읽어보세요. За уншаарай. Эцэг Египтэд байгаа өөрийн ард түмний зовлон би сайтар харж дарлагчдаас нь болон би тэдний ашгарааныг сонслоо. Би тэдний зовлонг мэдсэн. Нэ. 네. За. 내가 이집트에 있는 내 백성의 고통을 분명히 다 보았다 그러셨어요. За энэ дээр ярих юм бол эзэн юу гэсэн бэ гэвэл Египтэд байгаа өөрийн ард түмний зовлонг би сайтар харж гэсэн байна. 하나님의 눈이네요. 하나님의 눈. За тэгвэл бурхан харж байна тийм ээ нүдэрээ харж байна. Нүдтэй байх нь. 그들의 감독자로 인한 부르짖음을 들었다. За тэгээд дарлагчдаас нь болж тэдний хашгирахыг сонслоо гэсэн. 하나님의 귀. За энэ ч бурханы чих байх. 그들의 고생을 알고 있다. Би тэдний зовлонг мэдсэн гэж. 이것은 단순히 그냥 알고 있다 그런 표현보다는
깊은 이해를 가르쳐요. 깊이 내가 이해하고 있다. 예. За тэгвэл энэ дээр гарч байгаа би тэдний зовлон мэдсэн гэж тийм ээ. Энэ мэдсэн гэдэг үг маань зүгээр нэг за ингэж зовж байгаа юм байна да гэж мэдж байгаа биш. Харин бүр тэдний зовлон зүдгээрийг нь ойлгож байна гэсэн үг байна. Ойлгож байна. 하나님께서는 우리의 모든 것을 다 알고 계시고 듣고 계시고 또 하나님께서는 우리에 대한 깊은 그 이해를 가지고 계세요. Бурхан бидний талаарх тийм ээ зовлон бид зүдгүүрийг бүгднийг мэдж байгаа. Бидний шашгираа нэг сонсож байгаа. Бас тэгээ бид нарыг бүгднийг бидний бүх зүйлийг ойлгож байдаг бурхан байна. 욕심이 있는 사람인가? 겸손한 사람인가? 진정으로 믿고 있는 건가? 다 하나님 알고 계시는 거죠. Энэ шуналтай хүн байна уу? Эсвэл даруй хүн байна уу? Эсвэл энэ нөхөр надад яг чинхнээсээ итгэж байна уу гэдгийг бүгдийг нь бурхан мэдэж байдаг байна. 아시리아 산헤립에 대해서도 하나님 알고 계시는 거죠. Ассирийн хаан Сенахерибийн талаар ч гэсэн бурхан мэдэж байгаа. 산헤립에게 권세를 주시고 아시리아에게 세력을 주시고 아시리아가 그렇게 점령하고 다스릴 수 있도록 허락해 주신 분이 하나님이시지 않습니까? Ассирийг тийм ээ одоо ингэж бус улс орнуудыг дайрч одоо давшилахад тийм ээ яалахт нь мэдээж бурхан байсан биш гэж үү? 하나님께서 그런 권력을 산헤립에게 주신 거예요. Бурхан тэр эрх мэдлийг тийм ээ ийм эрх мэдлийг Сенахерибт өгсөн байгаа. 일시적으로 주신 거라고요, 그 사람에게. Зүгээр л хэсэг хугацаанд төрхөн зуур тэр хүнд өгсөн байх нь. 그런데 지금 이 산헤립이 말하는 것을 들어보면 교만해진 거죠. Гэтэл одоо энэ дээр харах юм бол Сенахерибийн хэлж байгааг сонсох юм бол энэ нөхөр бол бардан болсон байна тийм ээ. 너희 하나님이 내 손에서 너희를 구해내지 못한다. 그런 겁니다. За 14-р ишлэл дээр түүний одоо барданлын илэрхийлэл. Тэгэхээр та нарын бурхан та нарыг миний гараас аварч чадна гэж юу гэсэн. 그리고 산헤립의 신하들 16절에 보니까 신하들도 여호와 하나님과 그분의 종 히스기야를 더욱 비방했습니다. За тэгээд 16-р ишлэл дээр нь харах юм бол 15절은 목사님 안 하시는 것 같은데. 15절에서도 그 산헤립이 히스기야에게 속지 말라고, 히스기야의 꼬임에 빠지지 말라고, 그를 믿지도 마라. 어느 민족, 어느 나라의 신도 자기 백성을 내 손과 내 조상의 손에서 구해내지 못했는데 하물며 하나님께서 너희를 내 손에서 구해낼 수 있겠느냐 말했습니다. За тэгээд 15-р ишлэл дээр болохоор тийм ээ та нар Хизкияд битгий тэгээ бүү түнд төөрөгдөө мөн түнд бүү итэг учир нь ямар ч үндэстэн хаанчлалын ямар ч бурхан өөрийн ард түмнээ миний гараас эсвэл миний эцэг өвгдийн гараас аварч чадсангүй. Тэгвэл та нарын бурхан та нарыг миний гараас бас гараас яаж аврах юм бэ? Аврах бол гэж одоо хэлүүлсэн байгаа. 그래서 이제 산헤립이 믿음이 없는 것은 확실한 거죠. За эндээс харах юм бол угаасаа Сенахериб бол тийм одоо ямар ч итгэлгүй гэдгийг бид нэр харж болж байна тийм ээ харж байна. 우리가 이제 믿음으로 살아도 어려운 일을 만날 수도 있고 또 아시리아와 같은 세력, 산헤립과 같은 사람 만날 수 있습니다. Бид нэр хийснийн хүнд хэцүү нөхцөлд байсан ч гэсэн тийм ээ Ассир шиг бас энэ Сенахериб шиг хүн болж болохгүй. 근데 이제 우리가 기도 많이 하시고 믿음에 서 있으면 하나님께서 감당할 수 있도록 해주시고 또 두려워하지 않도록 하나님께서 그런 믿음의 담대함도 하나님 주시는 겁니다. Тийм учраас бид нэр улам илүү зоригтой байж одоо итгэлтэй байж залбирч ингэж
залбирах юм бол Бурхан бид нартай хамтаж бид нарыг одоо ямар ч аюулаас хамгаалж өгөх болно. 우리 강성명 목사님이 믿음이 있는 것 같아요. 담대한 것 같아요. Кампастер бол тийм үү? Манай кампастер бол маш их одоо зоригтой юм шиг байна. 자, 몽골을 위해서 여러 가지 자꾸 일을 벌리는데 Монголд одоо Библийн сургуулийн талаар одоо маш их ерөөсөө л ажил бол одоо юу гэх вэ одоо хийх гээл одоо зүтгээд байгаа ямар ч гэсэн 좀 믿음으로 하는 것 같아요. энийг нь харахад үнэхээр итгэлээр одоо үнэхээр хийж байгаа. 여러분들이 많이 기도해 주시고 도와주시기 바랍니다. Та нар маш их сайн залбирч бас туслаж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. За бүгдээрээ залбирцгаая. 거룩하신 하나님, 히스기야가 믿음으로 모든 일을 잘 감당했습니다. Ариун бурхан эсэг минь Хизкия итгэлээр энэ бүхий л зүйлсүүдийг даван туулж байсан. 또 백성들도 하나님께 많은 예물을 드리고 하나님께 감사했습니다. Ард түмэн ч гэсэн бурханы өмнө маш их өргөл өргөж бурхан танд талархлаа илэрхийлж байсан. 또 믿음 있는 사람들, 마음이 정직한 사람들을 선택해서 그들에게 중요한 일들을 히스기야는 맡겼습니다. Итгэлтэй бас зүр сэтгэлтэй үнэнч хүмүүсийг сонгож Хизкия тэдгээр хүмүүст чухал үүргүүдийг даатгаж байсан билээ. 모든 것이 안정되고 편안해졌을 때 큰 시련이 찾아왔습니다. Бүх зүйл байр суурьндаа орж бүх зүйл үнэхээр амар тайван болох үед маш том сорилт бас ирсэн билээ. 아시리아의 사내립이 쳐들어왔으나 히스기야가 두려워하지 아니하고 하나님을 끝까지 의지하고 나갔습니다. Ассирийн хаан Синахириб довтлон ирэх үед Хизкия айж имээлгүйгээр тэр айж имээгүй тэр зоригтой байсан. 저희도 항상 시험을 준비하고 또 경건하게 살고자 하면 고난이 있다고 말씀하신 대로 고난을 잘 준비하는 믿음을 허락해 주시옵소서. Үнэхээр бид нар гэсэн итгэлээ дагаж итгэлийн дагуу амьдрахад биднэрт зовлон зүдгөөрийг сорилт болгон ирдэг гэсэн бид нар ч гэсэн тэр сорилтыг бас зөвшөөрж өгөөч. 살아가는 귀한 종들을 항상 능력의 손을 붙들어 주시고 강건하게 해 주시옵소서. Та өөрийн хайртай эзний боолуудыг өөрийн хүчит мотороор хамгаалж үргэлж таны өмнө бат зогсоход та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네. 목사님 수고 네. 많으십니다. За 고생하셨습니다. бүгд 네. баярлалаа. 고맙습니다. Баярлалаа. 네. За баяртай. 자, 건강하세요. 네. Бүгдээрээ бие бодоорой. Баяртай. Баярлалаа. 감사합니다. За баярлалаа.